अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेजे बुखारी का सलाम कबूल कीजिए। कैसे नाज़रीन, ठीक ठाक होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन महकूम वर्करों की जो सिंध के हवाले से जो सिंधी मीडिया में काम करते हैं। उनकी आजकल तनख्वाह जो है 30 से 25 हज़ार है, यानी कि 20-22 साल हो गए हैं, यानी किसको 22 साल हो गए, किनको 10 साल हो गए। आज तक उनकी तनख्वाह जो है 10 से 22 हज़ार तनख्वाह है, किसको तो 16 हज़ार मिले, मगर इतने इदारे उनका खून चूस रहे हैं। इस हवाले से हमारा आज मीटिंग रखी गई हमारे दोस्तों की कि एक तंजीम जोड़ी जाए और इस हवाले से स्टेम लिया जाए कि इस हम अपने वर्करों के लिए किस तरह उनकी हौसला अफजाई कर सकें और इनके आवाज़ को प्रमोट कर सकें। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है, हमारे काफ़ी दोस्त मौजूद है जो हमारे इरफान कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये सारे दोस्त बैठे हुए हैं, आज की पहली मीटिंग है, तो इंशाल्लाह आगे जाके हम इसको रायमल जोड़ेंगे कि किस तरह करना है, क्या करना है और किस हवाले से इस तंजीम को आगे लेके चलना है। सोशल मीडिया आहे न, इहो मोर्चो त आहे न, उनखे छॾियूं कोन पिया मोर्चे खे। मजबूत ऑर्गेनाइजेशन ठाहियो। ॾिसो हाणे ताईं नंढड़ी हिकिड़ी काविश हुई, माना हिकिड़ो ख़्यालु हो नंढड़ो। अॼु हे घणा दोस्त हिते 8-10 ॼणा हिन महिल वेठा आहियूं, पर ईअं जेकॾहिं फुड़ीअ तलाउ आहे जे असां पाण में गॾिजूं था सभई हिकिड़ी मुठ था थियूं, असांजो कंहिंसां झेड़ो कोन्हे, असांजी कंहिंसां जंग कोन्हे, असां कंहिंजे ज़ातियात ते नथा वञूं। असांजो लीगली मसइलो आहे त अहिड़ी मां कई आहे दौर में असांजी इन्हनि 20-25 या 15 हज़ारनि मां पूरत नथी पए। ॿियो कमु करण जे लाइ वञूं था त कोन थी अचे। वॾो साईं पेंसिल न हुजे माण्हू वटि ऐं उन वटि 10 रुपया बि न हुजनि ॿार खे ॾियण लाइ सुबुह जो, त उहो कीअं हूंदो? ॾिसो न, ऐं परेशान बि हक़ लाल वारो ई आहे। आराम वारे खे कहिड़ी परेशानी हूंदी, हुनखे कहिड़ो टेंशन आहे? इस मीटिंग का मकसद ये है कि हम लोग जो मीडिया के इदारों को ज़िंदगियां दे चुके हैं, जो 15-15, 20-20 साल जिन लोगों हम सब लोगों ने मेहनत करके ना ये मकाम बनाया है, मगर उसमें हम लोगों का किसी का भी कोई भी फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ। इसमें हम यूज़ होते हैं और मीडिया इदारों के जो मालकान होते हैं वो अमीर तरीन होते जाते हैं और हम लोग जो है ना वो गरीब तरीन होते जा रहे हैं। तो इस वजह से इस महंगाई के दौर में मीडिया वर्कर्स जो हैं उनकी सैलरी जो है वो अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कोई 15 हज़ार रुपये काम कर रहा है, कोई 20 हज़ार रुपये काम कर रहा है, कोई 22 हज़ार रुपये, कोई 25 हज़ार रुपये। इससे ज़्यादा मीडिया वर्कर्स की सैलरी है नहीं और ना उनको बात करने का हक़ है, ना उनको एहतजाज करने का हक़ है और ना ही वो कहीं जाके कोई जी बिल्कुल इससे अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। साथ जुड़ने से और मिल बैठने से बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। तो इन मीडिया वर्करों की भी कोई तंजीम होनी चाहिए। तो इस हवाले से हम लोगों ने आज ये बैठक लगाई है और हमने फैसला किया है कि हम मीडिया वर्कर्स जो हैं, जो स्क्रिप्ट एडिटर, NLE एडिटर्स वगैरह हैं, ग्राफिक्स वाले जो भी हैं दोस्त, वो सारे मिलके एक तंजीम की सूरत में आगे आएंगे और अपने मसाइल के हल के लिए गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, मीडिया मालकान से भी बात करेंगे, इदारों के साथ भी बात करेंगे और पुरअमन तरीके से अपने मसले हल करने की कोशिश करेंगे। मैं तश्कील संदीलो, सब एडिटर। असल में आज जो हम यहाँ बैठे हैं, मिल बैठकर 8-10 दोस्त जो भी यहाँ बैठे हैं, वो एक बेहतरीन और एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारा। और इंशाअल्लाह आज की इस मीटिंग के बाद हम अपनी तंजीम का जो नाम है, उसके बाद जो हमारा उसका तंजीम का पर्पज़ होगा, उस पर इंशाअल्लाह काम करेंगे और
بہت جلد انشاءاللہ جو ہم ڈیسک والے ساتھی ہیں، خاص طور پر جو اسکرپٹ ایڈیٹر ہے، سب ایڈیٹر ہے، یا جو ہمارا ویڈیو ایڈیٹر ہے دوست ہمارا، ہم تو پھر بھی ہماری جو اسکرپٹ ایڈیٹر ہیں یا جو سب ایڈیٹر وغیرہ ہیں ان کی سیلریز تو پھر بھی کافی مطلب بہتر ہے، لیکن جو ہمارے ساتھی ویڈیو ایڈیٹر ہے ان کی تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن ہم صرف اپنی بات نہیں کریں گے، ہم اپنے ساتھ ان کی بھی کیا کہتے ہیں بات کریں گے، اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کا اور ہمارا جو سیلری کا معاملہ ہے ایک ہی لیول پہ آ جائے، کیونکہ ہمارے خاص طور پر جو سندھی ادارے ہیں، سندھی اداروں کے اندر جو NLEs وغیرہ ہیں یا ویڈیو ایڈیٹر ہیں ان کی سیلریز نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہم اور اداروں سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں. ہماری کسی کے ساتھ کوئی پھڈا لڑائی جنگ والی بات نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے. وہ حقوق کیا ہوں گے ہمارے، جو ہم نے میڈیا کو اس حوالے سے جو ہم نے 20 سال میڈیا اداروں کو دیے ہیں، اور آج تک ہمیں سوائے سمجھ لیں کہ سیلریز کے اور کوئی بھی مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو پایا ہے، اور سیلریز بھی اتنی ہیں کہ بس مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے سیلریز کا معاملہ اور اس کے بعد باقی جو معاملات ہیں ان کو انشاءاللہ جو ہے امپلیمنٹ کرا سکیں گے. جی ناظرین، آپ نے احمد نواز کی بات سنی اور دیگر دوستوں کی بھی بات سنی. ان کا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ اس جو ہم نے مہم رکھی ہے اس حوالے سے جو نیچے والے ورکر ہیں جن کو تنخواہ آج تک 10 سے 15 18 ہزار مل رہی ہے سندھی میڈیا میں، ان کے لیے آواز اٹھایا جائے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو ایک تنظیم جوڑیں گے اور اس کے تنظیم کا نام دیں گے. تو انشاءاللہ آنے والے فیوچر میں جو نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں ہماری طرح جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھا قدم ہونے جا رہا ہے. تو وقت کے ساتھ جڑے رہیے، AJ بخاری کو سپورٹ کریں. اللہ حافظ. میری پہچان وقت کی بات کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.